अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है सोशियोलॉजी पार्ट 1 ADA BA पार्ट 1 की सोशियोलॉजी इमरानियात के। ये बुक आपको नज़र आ रही है, ये प्रोफेसर सैयद मेहदी हसन की ये बुक है। जो लोग उर्दू में ले रहे हैं वो ये वाली बुक ख़रीद लीजिए। इसके अलावा कोई पास पेपर्स, कोई सॉल्व पेपर्स, कोई नोट्स किसी की ज़रूरत नहीं है। इस बुक में बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझाई हुई हैं। जो लोग इंग्लिश में सोशियोलॉजी ले रहे हैं तो इन राइटर की इंग्लिश में बुक नहीं है। आपको इंग्लिश में गाइड बुक मिलेगी निगहत अल्ताफ़ की, ठीक है। अभी मेरे पास उसकी पिक्चर नहीं है। निगहत अल्ताफ़ की बुक मिलेगी, गाइड बुक है वो। उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें हैं लेकिन कुछ चीज़ें उसमें कम हैं इससे, ठीक है। इस बुक में क्योंकि ये टेक्स्ट बुक है यानी जिसमें पूरा पूरा चैप्टर पूरे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन वो जो निगहत अल्ताफ़ की है वो टेक्स्ट बुक नहीं है। उसमें क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर्स हैं, तो उसमें टॉपिक्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छी है बनिस्बत दूसरे। अगर आप सॉल्व पेपर नोट्स वगैरह लोगे उनसे बहुत बेहतर है वो। तो इंग्लिश वालों की निगहत अल्ताफ़ की, उर्दू वालों की सैयद मेहदी हसन की, ठीक है। यही बुक ख़रीदें ताकि आप इसमें से अच्छी तरह से अच्छे नंबरों से पास हो सकें अगर इसमें से याद करेंगे। अगर किसी नोट या सॉल्व पेपर्स लेंगे भी तो उसमें आपको शॉर्ट आंसर मिलेंगे। अगर वो याद करके पेपर करके आएंगे तो आपके गिने चुने यानी 2-3 नंबर मिलेंगे 20 में से, ठीक है। तो अब आपको फैसला करना है कि आपको अच्छे नंबर चाहिए या 2-3 नंबर लेके आपको फ़ेल होना है, तो आपकी है मर्ज़ी। बाकी ये पास पेपर्स देख लीजिए, ये लास्ट ईयर जो हुए थे पेपर, ये वो वाला है और सोशियोलॉजी का पेपर। अच्छा, पेपर देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब मैं आपको पेपर पैटर्न समझा रही हूँ। सबसे पहले पेपर में ऊपर, सबसे ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन लिखी हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होता है कि आपको पेपर में से कितने सवाल करने हैं। तो सोशियोलॉजी के पेपर में आपको 9-10 सवाल टोटल मिलते हैं। इसमें से आपको कोई से भी 5 सवाल करने होते हैं, ठीक है। कोई से भी 5 सवाल। सवाल नंबर 10 जो नोट वाला है ये भी सवाल ही है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि मिस ये सवाल नंबर 10 क्या कंपलसरी लाजमी करना है या क्या है। तो बेटा ये भी बाकी सवालों की तरह है। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। 5 सवाल करने हैं, कोई से भी इनमें से 5 सवाल कर लें, चाहे आप नोट वाला करें चाहे आप ऊपर वाले नॉर्मल वाले सवाल करें। हाँ, नोट वाले सवाल में आपको 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसमें से किसी 2 के टॉपिक के बारे में आपने नोट लिखना है, ठीक है। ये नोट जो होगा ये 10-10 नंबर का होगा। बाकी ऊपर वाले जो सवाल हैं ये पूरे 20 नंबर के होंगे। लेकिन अगर आप गौर करें इन सवालों में तो इनमें भी आपसे कोई 2 बातें पूछी गई हैं। जो भी टॉपिक पूछा गया है एक सवाल में 2 बातें पूछी जा रही हैं उस टॉपिक के हवाले से, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपको उस हिसाब से जितने नंबर का सवाल है उतने नंबर का आपने जवाब लिखना आपको आना चाहिए। मैं हर दफ़ा बताती हूँ, अभी आपको दोबारा से बता देती हूँ। एक रूल, एक फार्मूला याद कर लीजिए। 5 नंबर्स इज इक्वल टू 1 पेज। 5 नंबर का 1 पेज का जवाब होना चाहिए। तो अगर आपका 20 नंबर का सवाल है और वो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यानी कि उसका जवाब कम से कम 4 पेजेस का होना चाहिए, 4 से 5 पेजेस का। इससे कम मत लिखिएगा, इससे बढ़ा ज़रूर सकते हैं। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर इससे कम 2 से 3 पेजेस में 20 नंबर का सवाल करेंगे तो आपके नंबर बहुत कम आएंगे। ये बात जहन में बिठा लें। तो इसलिए मैं कहती हूँ नोट्स और सॉल्व पेपर से तैयारी ना किया करें। उसमें बहुत शॉर्ट लिखा हुआ होता है और वो सही भी नहीं होता। बुक, अगर आपके पास कभी बुक हो और सॉल्व पेपर्स हो, उन दोनों को देखें ज़रा गौर से। बुक में बिल्कुल अलग बात लिखी हुई है और सॉल्व पेपर में बिल्कुल अलग बात लिखी हुई है। तो आपका पेपर सही हो कैसे सकता है जब आप बुक वाला लिख ही नहीं रहे। जो चेकर होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो चेक करते हैं पेपर, वो तो सालों से उसी बुक से पढ़ा रहे होंगे ना। उनको तो रटा हुआ होगा कि क्या लिखना है, क्या हेडिंग्स है, किस सवाल के जवाब में कितनी हेडिंग्स आएंगी, कौन कौन सी हेडिंग्स आएंगी। और आप वो सॉल्व पेपर से या नोट से कुछ और ही लिख के आ जाते हैं। तो बताएं वो फिर प्रोफेसर्स आपको चेक करते हुए कितने अच्छे नंबर देंगे? सोचें ज़रा। नहीं दे सकते ना, तो जाहिर है क्योंकि आपने बुक से नहीं लिखा, आपने वो चीज़ लिखी नहीं जो सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा, एक और बात, सोशियोलॉजी के पेपर में सवाल सेम नहीं आते हर साल। आपको टॉपिक तो सेम पूछा जाएगा लेकिन सवाल के लफ्ज़ों को घुमा के हेर फेर करके आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हों
اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پوچھا کچھ جاتا ہے اور آپ جواب کچھ اور لکھ کے آتے ہیں. پھر جب رزلٹ آتا ہے اور آپ کے پیپر اچھے نہیں ہوتے یا خدا نخواستہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ہم نے تو سب ٹھیک کیا تھا, ہمارا تو پورا پیپر ہم کر کے آئے تھے, بی کاپی سی کاپی ڈی کاپی سب لگا کے آئے تھے, پھر بھی ہمیں فیل کر دیا. بیٹا آپ کو کیسے پتا کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک تھا بھی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ تو خود اسٹوڈنٹ ہیں نا, اور آپ اس وقت جس وقت پیپر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو اتنی جلدی ہوتی ہے, 3 گھنٹے میں آپ کو 5 سوال کرنے ہیں, جلدی جلدی جلدی, تو آپ کیسے مطلب آپ اتنا کنفرم شورٹی سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سب ٹھیک لکھا ہے؟ غلطی تو ہو سکتی ہے نا, کیا پتہ آپ نے جو سوال کو سمجھا وہ سوال تھا ہی نہیں, آپ نے جو سوال میں ٹاپک کو سمجھ کے اور جواب میں وہ ٹاپک لکھ کے آئے ہیں تو وہ سوال تھا ہی نہیں, وہ پوچھا ہی کوئی اور ٹاپک جا رہا تھا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں بچے کہ سوال سمجھتے ہی نہیں ہیں, بس جلدی سے سوال پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھٹ کر کے آنسر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ چلو میں سوال کو دوسری بار پڑھ لوں, تیسری بار پڑھ لوں, آیا میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے, وہی پوچھا جا رہا ہے, پھر میں اتنی محنت کروں نا آنسر لکھنے کی. لیکن آپ وہ 2-4 سیکنڈ آپ ایکسٹرا وہ سوال پڑھنے میں لگاتے نہیں ہیں اور اس کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک دفعہ پڑھا اور جلدی سے پورا جواب لکھنے بیٹھ گئے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ نے لگا دیا, اور جب وہ پیپر چیک ہوا تو پتہ چلا کہ وہ جواب پورا کا پورا رانگ ہے, وہ تھا ہی نہیں جو آپ نے لکھا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں پلیز تھوڑی عقل استعمال کیا کریں, تھوڑا وقت دے دیا کریں اپنے سوال کو سمجھنے میں. اگر آپ نے سوال سمجھ لیا تو آپ کا آدھا کام تو ہو گیا, آپ آدھے پاس ہو گئے اگر آپ نے صحیح سوال سمجھ لیا. ٹھیک ہے, یہ صرف پیپر کی بات نہیں کر رہی, زندگی کے بھی سوالات کچھ ایسے ہوتے ہیں اگر اس کو آپ سمجھ جائیں گے نا, آپ آدھے پار ہو گئے, سمجھ لیں آدھے کامیاب ہو گئے. باقی کا آدھا جو ہے آپ کو اس کا جواب نکالنا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمرانیت کے میری تیاری اچھی نہیں ہے اور میں کہاں سے شروع کروں, کیسے کروں, بہت سارا سلیبس ہے. سوشیولوجی کے 30+ چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو بہت سارا سلیبس ہے اور پورے میں سے ہی آتا ہے پیپر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آدھا آتا ہے, آدھی بک آتی ہے اور آدھی بک نہیں آتی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پورا پیپر آتا ہے اور بک میں سے ہی آتا ہے سب کچھ. لیکن یہ ہے کہ سلیبس زیادہ ہے, ٹائم کم ہے آپ کے پاس. اگر آپ کو تیاری کرنی ہے تو پاس پیپر سے ہی تیاری کریں, جو پاس پیپرز میں جو سوالات آئے ہوئے ہیں انہی سے تیاری کریں, ظاہر ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ میری آن لائن کلاس جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں آپ مجھ سے پڑھ سکتے ہیں. میں 3 مہینے کا یہ بیچ ہوتا ہے, 3 مہینے میں آپ کو پوری ٹارگیٹڈ تیاری کرواتی ہوں جو آپ کا پیپر میں لگتا ہے. الحمدللہ پچھلے سالوں میں, تمام سالوں میں میرے تمام گیسٹ پیپرز جو ہیں وہ الحمدللہ لگتے ہیں. اور میرے بچے جتنے بھی مجھ سے پڑھتے ہیں وہ ان کا آپ کو ریویوز دیکھ لیجئے گا, تمام سوشل میڈیا ایپس پہ ریویوز لکھے ہوئے ہیں, وہ مجھ سے پڑھ کے پاس ہی ہوئے ہیں. کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو فیل ہوا ہو. جنہوں نے مجھ سے جو سبجیکٹ پڑھا ہے اس میں تو پاس ہوئے ہیں, جو مجھ سے نہیں پڑھا سبجیکٹ اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتی. لیکن الحمدللہ ابھی تک میرا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آپ کو پھر کسی اور سبجیکٹ کے پاس پیپر کے ساتھ ملتی ہوں. پھر اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.